Si Max. Wala na siya. Wala naman siya, huwag siyang pangam. Sige niya. Balik na din, bakit? Balik na sa ta. Hindi siya mabalik na. Hindi siya siya matagal sa Jason. So, wala na siya na-enroll. Na-enroll siya, hindi na siya mapadaya. Wala na siya gana naman ba? Kung disgrasya siya naman. Ay, na-disgrasya siya. Hali yung meron mo. Hindi na rin mo. Collarbone. Yung collarbone. Kung pinaka-prelim, no? Hindi rin yun. Ang tawag siya pag-asa, nagawa siya gusto niya. All subjects? Tungkol sa PISA no? Hindi man siya hindi siya participate mo ba? Hindi na siya iswila o Sino focus na siya, siya balik. Wala man siya yung type na. Balik, wala na. Unsa yung reason na disgrasya? Motor? Motor. Sa collarbone. Hindi nakapangalas. Hindi na nakapangalas. depende kung maklear na sila. Bata pa man, basta Ay, maklear no. na sila malika. Basing. Bago pa man sa so basing kuan. Okay, anyway. Sige, can we go back to your SOP? Level of utilization on the simulation-based laboratories. How many laboratories na na yung simulation? Magkano? Engine room, simulators, sa generator. mga engine room simulators, hydraulic simulators, sa Intake sa first year. Who are your respondents? First year to third year, MP students. Second year to third year, BS marketing students. So, lahi-lahi. Kaya ang first year sa marketing, sila ka ano simulation. So, each laboratory kay lahi ba yun na siya o experience? No? Wala ninyo gi-generalize ninyo ang experience, implementation. Ano na pa may implementation? May gi-utilize naman na. So, meaning implemented na. Mo nag-suggest pag PH? Sa SOP ba? Mo nag-suggest pag PH nga implementation? Ito sa sila duwag lang kami yung Ay, sila nga. Daan pa ko. Daan pag-yug ko. Kamu na nang tulo. Wala gi, daan pag-yug ko. Mugid ako ang thinking nga, kisa may panel mo, sulti ani. Kanang tulo ba? Service, implementation, o sila rin gabuot-buot. Kamura? kahit pa ma'am, di ko sagot naman kayo ito. Level Satisfaction na So, kung sa i-recommend, utilization PH. na Ha? Utilization. Utilization. O kanong 1.1 mili, asan di ka na? Sila na. Kamura? Dili, part naman na sa ang points na. Ano bang service? 1.1, 1.3. Banam na sa una? Sa Kasi satisfaction Oo. man. Kung satisfaction, pwede. I-change to utilization. Pero utilization man, so di siya pwede. Kaya utilization meaning implemented na. Wala na kung ipa-delete mo. Kaya ang tool Service mong good. na sa karon ko. Kaya ang tool, dili gyud siya mo answer sa utilization sa service. So, ang pag-utilize ang service, di man mo yung questionnaire. Implementation sa, it has been implemented already. Mo nang gi-utilize. Nindot punta to kung satisfaction. Kay satisfaction ba sila sa services, sa staff diha nga simulator, no? Unya, to services, serve qual, na. Pero wala man. Sir Paul ko to, siya gusto niya. Sir Paul. Nag-pause man. Mga hindi niya limang dolar mo, Sir Paul mga patriotis. Nindot punta to. Serve qual. Sir, kung gapunta ron? Di naman. Dili na, utilization Experiential naman. lang. Experiential. Kay experiences man ang naa diri. Nya ang inyong mga statements kay mga benefits pod nga nakuha ninyo. Benefits nga nakuha anang simulation Sa laboratories. students mo. Oh, di ba?
So, it's not really the utilization. Yes, ma'am. Mura siya benefits of utilization. Yes, ma'am. Ana inyo ha. Let's say, for example, ingon mo nga, Yes. sana, simulation-based laboratories enhances the quality of my educational experience. So, more on so benefits siya. Yes, ma'am. So, ato lang i-change, level of benefits. Ako lang gitangtangan sa mga items. Gihaskuanan na ako. Nakakuha kog 10. What is the level of benefits of simulation-based laboratories? Level of benefits of simulation-based laboratories to maritime students. Wala na nang tulo. Okay. Level of benefits lang na nakuha. Yes, ma'am. As experience by maritime students. Tama. So, na ako i-check kan diri sa inyong tool na po ni kabuok Yes, ma'am. na. So, daghan ra gihapon. So, usa na lang ta ka table. Yes, ma'am. Yeah, discuss lang top 3. Yeah, top 3 nya 1 lowest. Ipatanan lang nimo. Sige. Sige. Kay naman sad sila kuan, naman gud sila. Mo nang nag-top 3 ko kay naa sila akad. Oh. Man sila akad, di raman one kuan. Mag-aldan mo. So, mutulong man ka table sila ha. Imo ipa-discuss tanan. Sige, ipa-discuss ko Nilay tanan. na siya, ma'am. MCMR is ba yan? Oh, yang i-generalize man nila. Ay, generalize na lang. Kay wala man lahi ba yang ang sa Na MT. MT o sa kuon. Carbon mo. Engine mo naman. Sa so, ang inyong asa mo mo? In general review. Sa simulator. Simulator ang Simulator naman, sir. Simulation. Based laboratories. So, mo to no, engine room simulator niya sa deck unsa man. Mga carbon din. Unsa man na sa deck ang simulator. O MacBridge. Dapat mo sila simulator. MacBridge. Simulator naman. Basta pa. Dapat mo Ito na ako ang sa FMB. yung i-generalize. Oh, ang laboratories review. So, dili nila hagpatong kung kasi nag-answer sa MT or market mo. Wala. Kaya wala man sad sila nag-compare. Ang katurog yung naka-experience yung simulator laboratories. So, ang discussion ninyo, Ana, you have to make it look like na ang usahan yun na. You don't have do not mention nga lahi ang MARI lahi ang MT. Para usara ang ano Ano na lang, those students who experience sa tibukid na students simulation sa laboratories. yung mag-discuss mo tayo examples what are simulation-based laboratories na naa sa UC. Mag-focus ka sa simulation-based laboratory. Sa simulation-based laboratories, wala ang focus naman na siya ng simulation-based laboratories o kung sa ang mo gamit. Okay, Ako sa ikon yung hamikon. What is the level of benefits of experience? As perceived na lang po. Ako sa i-construct.
is the level of benefits gained by maritime students in utilizing the simulation laboratories. Okay. So, mo to 10 ka ba ka? Nasa appendix nga kuan akong gi-check kan asa ang pwede. So, nayon si ma'am na ipa-discuss ta na. So, before mo discuss each statement, dapat nakay-discussion sa babaw ang overall meaning. But then, very high level of benefits, no? So, i-explain nga nung taas kayo level of benefits. Then, followed nimo ang kuan pinakataas na statement down to the lowest. Okay? What is the academic performance of students in simulation? Now, ang pagkuha ninyo sa grado ba, nganong simulation laboratories man? So, inyong gitagsa-tagsa ang mga subjects na naay lab. Ha? Ha? Ang lab ramen kuha. Ang lab inyong gikuha. Kung ang lab inyong gikuha, Kung sa grado, may gawas. Lab mga kaha, so dapat nanay A-plan and A-plan, assessment plan. Asa ni kuha niyo ang ilahang grado? Grado sa gihagpat ninyo ang grado nila. Di ba, katong gihatag nga grado sa registrar kay naman to yung mga subjects. Yan, naman to yung mga lab, ana. Mura yung gikuha. dili o mo kasabot no. Laboratory man kaha, di ba sa if ang course na ay laboratory as per the class record na ba siya section sa amo ang scientific and technical and demonstration which is under the laboratory. So mo na siya yung ikikuha or ang tibuok grado. na grado. Kaya na naman sa registrar. So ang Asa gikan sa register. tibuok yun siya. Both na siya in combination na siya. Kaya yung pasabot is grado nila sa katong subject na nagamit ka sa kanang simulator. Oh, gani kay lahi man gud diri. No, academic performance in simulation-based laboratories. Academic performance of the maritime students in courses with simulation-based laboratories. Ano? Courses na no. Yan sa yung pagkuha. Yan sa yung pag-identify. Ha? Di-search ang ID number. Pananglitan. Daghan siya og lab. Ang simulator ng sa Hey, sa usa ka estudyante, daghan siya og lab. Sa engine, for example. Kung engine imo ang respondents, pila ka Usara naman. Ang laboratory. usaray Sa year laboratory? level ni. Sa year level? Lingon man ka mo first year to third year. Ang MT is MT mo. Ang MT, first year to third year. Sa Giunsa niyo pagkuha sa iyang grado? Research na daw na. Let's say for example, first year siya. Ano, example, third year siya. So meaning, daghan na siya laboratories na agian. Giyon sa pagkuha nimo yung grado. Ha? Sa mo gawas akong research na mo. Di man. Kay katong akong gihatag, kay kuan raman to no, last sem raman to no. Sa number ang research na. Ang sa last sem raman di ay. Kung na siya laboratory ato, mora. Pero what if duha iyang lab? Hindi ko siya. Magsimol, hulo, magpili ako ng Ano usa. sa ang ibang subjects ay wala may simulation. How sure are you? For example, ako sa year ko, how sure are you nga ako ang course na gikuha karon do usara ang naay simulation based laboratory. For example, cargo handling lang. Are you sure nga wala ko nagamit sa FMBS?
Are you sure na wala akong nagamit sa FBs? Hindi ko na na-prerequisite, sir. Hindi ka pwede makakuha na ko. Wala nang mga nakuha. So, hindi siguro siya mag-duman. Unless graduating. Pero prerequisite So, naamay ko, may subject siguro, sir, no, nga. Kanang nagdungan ang iyong laboratory. Ang problema was the entries of the same student. Gani ka na mo akong pangutana. Like for example, ako nga third year. Daghan ko og grado nga ihatag sa inyo ha. Ang second year less siya. Maglibog kay first year to third year man inyong kuha. Second year daw for usa raw unta. Usa ra ang dato inyong ikuha. Let's say, go back sa inyong data, inumdumi inyong data. Out, pila ka booking respondents? 300. 355. 350. Anong 55 naman? Mga may di-compute mo Ah, 358 man ang karon nga SEM. Kung tanan. Okay. Let's say, sa inyong data, mailhan man na kinsay first year, second year, third year, di ba? So, pila ka buok ang first year dito? I-eliminate na lang to. Eliminate ang tadawon niyo usay pinakadaghanan ni answer. Paano? Mo ka ba ng picture ng system? Paano? Ang first year sa MT nun, ang pinakalaga, 113 ka respondents. Tapos sa second year, 88. Tapos ang third year, 82. Tapos ang Bismarck, gamay mo, 36 with 46. Second year, third year. Tapos usa na lang, uy. Usa ka program na usa ka year. Dili. Duwa ka Usa ka program. level ba? Sa Mario. Mario. Oh, Mario MT gyapon, pero usa ka level. Nahug na lang siyang purposive. Asa may daghan first year? First year Tanan. MT mo. May purposive, hindi sila ma. Dili silang paper, purposive. Oh, pero anong 355 ang purposive? Ipakompute mo ka mo ni. Ano mo? No need for computation man kung kuan purposive. Sige. Ang first year nga engine na I love, Na, ang first year na engine, wala mo? wala sa simulator. Yes, ma'am. Paano engine mo? Ang second year nga MT na MT na ang first second year nga engine na asad. Yes, ma'am. Ano man lang. Ang first year na Sa empty. yes, sir. Ano na daw? Wala. Diba? Wala siguro. Usa nga year. Last year. First year na. No, no. Na laboratory, yes. Pero dili simulation days. Simulation sa paano na simulation sa lang. Nako, so nakasabot. Wala eh. Oh, second year na lang yun. Second year sa MT. Oh, balik ka nag-compute. No? Yes, ma'am. Second year na MT o second year na Marine. Oh, nya ang inyo hasang mag-compute man sad mo sa inyong table sa first table katong SOP number 1 nga second year na lang. Both MTO Marine. Na lang ha. Para di ta maglibog anong sa graduhay. Okay. Para ang duha ka program both kanang the same level naka-experience with o simulator. Yes, ma'am. Okay, nakagets? Yes, ma'am. Okay, kato lang. And then, recompute po ang the last table. Kani. Yes, ma'am. Okay, mawagtang naman ni kuan utilization sa each na categories. So, tangtang na siya. Mausa na lang ni siya. Balik. Kuha na lang siya ka rows. Duha na lang siya ka rows. Okay. General naman lang po siya. So, what is the level of benefits gained by maritime students in utilizing the simulation laboratories? Level of benefits and academic performance na lang. Okay? Dong, tungod man gud ni sa inyong questionnaire.
no nga wala mo align ba. Amo ning ako ang giusa para dili mo mag reconduct. O unsa may ganahan ninyo usbon ninyo yung questionnaire nga mag-reconduct mo, di ba? So gi-save na to ba? Unsay ni fit sa inyong question yung mga statements. Check na lang mo mama. Oh, lahat. 10 ka buok. Okay? Sige, the other parts, si Sir Bidan na niya. Ako lang ipang-fold diri ang ako. Ako naman. Sige, sige. Okay. Good afternoon, gents. Okay, so, I don't know kung saan yung pagsabot sa inyo ang number na nawala. Ako na. Okay. Update your approval sheet na ano siya ay namin ang butang si Sir Villa sa inyong instructor, no? Ano siya naka-access? His first sem. Si instructor ninyo pag first sem. Uy, nga Sir Villa ni. Hello. Hindi mo nang upyaan ni. Huwag man mag-pitch Sir Villa. One school year na. School year, no? Ako. Sa kadako na po. Ay, Kung ako, ibo ka mang gumbala. Okay, ang acknowledgement, also update. Ang dedication na page, you may remove this one. It's not necessary. Perlin, bakal sudri na wahi. Ang abstract, okay ko sa first and second and third paragraph, but you have to revise your first paragraph sa abstract. It should nasa yung magsabot sa aim or goal of the study. The aim or goal of your study, not the aim of the simulation-based laboratories. Mo namin yung discuss din eh. Okay, SOP, follow the revised SOP. So, all discussions about katong mga year level, dapat wala na. Dapat everything will talk about second year BSMP and BSMRE students. So, nag-change mo sa inyong methodology. So, mag-change ang input based on your new SOP. Okay. Sa chapter 3, it's summary of findings, not findings. Summary of findings. So, how many questions do you have? Isa naman lang, di ba? What is the level of benefits of Benefits gained. what is the level of benefits? Gained by maritime Gained by students maritime in students. utilizing the simulation laboratory. Okay, that's one question. Next question ninyo is what is the academic performance of maritime students In courses with. in courses with simulation-based laboratories. And then 3, is there a significant relationship between the number 1 and 2, and then 4 based on findings. So based on your SOP, you will have 3 summary of findings. 1 should answer SOP number 1. So dapat ang discussion ninyo based on the presentation analysis and the following findings will arrive at number 1. Wala mo nag-enumerate ha. Ang sakto madali lang ha. Okay. So ito yung format. The majority of the respondents has, for example, ang outcome, ang result is high level of benefits gained in the and then number 2, it would answer SOP number 2, which is the academic performance. So sa academic performance o sa inyong interpretation mo na yung inyong importante. The majority of respondent has a very good very good
academic performance. Ang sabi mo. Excellent. Has Very good. Isa Yeah. pa to. Example, has an excellent academic performance, blah blah blah. Number 3, Or compute pa. example na to ha, ayun yung sundan ka tong ano ha, excellent ha. Depende na siya sa inyong interpretation. Number 3, sa inyong SOP number 3. So, for example, there is no significant relationship. Depende, happen sa inyong result. And then, you will only have 3 summary findings. Sa conclusion ninyo, since that you nag-correlate mo, at the beginning of, before conducting the study na may assumption. So, one assumption could be na ay significant relationship si academic performance with the simulation-based laboratories. So, for example, ano yung assumption? So, sa inyong conclusion, you have to discuss whether your assumption has been debunked. When I say debunked, parang mo na siya you're proven wrong. Sa iyo pang inyong assumption. Or depende sa result, was it proven kung naabay kung sakto ba yung assumption mo siya inyong i-discuss sa inyong conclusion. Discuss your assumption. 4 to 5 sentences will do. Recommendation ninyo. This chapter presents blah 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 blah, but there's based on the end is the chapter represents. Wala naman niyo sa manila. Ano this chapter represent manila? So, pagkita mo laing check other studies na naay ka ng first sentence sa recommendation. After the blah 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 analysis blah blah blah, the following recommendations were propounded. Number 1, your recommendation should be based on the statements that got either the highest or the lowest weighted mean. So, for example, can you go to para natin basihan sa inyong table, any tables. Wala pa. Level of benefits, no? Kung based on purpose. Level. Okay. For example, statement number 2, the availability of simulation-based laboratories enhances the quality of my education experience. So, ang benefit is it could enhance the quality of your education experience. Let's say, for example, the turnout was, let's say, for example, low on utilization. Low on benefit na biyata. So, from that statement, diha mo mukuha sa inyong inspiration on your recommendation. So, for example, low man siya. Kinsa man ang dapat inyo adresahan sa inyong recommendation based sa katong naa sa inyong significance of the study. Kasi, for example, kinsa? Ang mga students, For example, the availability of simulation-based laboratories enhances the quality of my education experience. Low. For example, low. Kinsa may mo-address kinsa may dapat magtrabaho mga para ang availability para mga makagamit o ang mga student. Let's say, for example, the school administrator. So, pag-form niya that the, let's say, school entity ninyo is the school administrator. That the school that the school administrator kasi may ilang buhaton, it should be followed by a verb. Kasi may ilang dapat buhaton,
para makaprovide sila o Kumbaga, for example, low man ang benefit yung nakuha. So there is something with the availability of the simulation-based laboratory. So usa man dapat nilang buhaton to address that. Low man ang availability. So anong staff? Nasa ito mga concept. Assign sa signature base. Kasi for example, there because of availability, there's something wrong. There's a problem with the scheduling. So for example, that the school administrator, followed by a verb, say for example, improve the availability of the simulation-based laboratories by working on the schedule of blah 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 blah. So, na siya ha? Then, so ang format, listen, that the plus ang entity, school administrator, students, instructors, then it will be followed by a verb, a power verb. Okay, next would be your specific recommendation. When I say specific recommendation, your recommendation should be feasible and realistic. When I say feasible, doable ba? Mahimo siya. You cannot recommend something dili gihapon doable. Okay? And avoid using should or must. Again, you're just giving recommendation. So, wala dapat ang word na should or must. Double check ang inyong appendices. Okay? Miss I. So, do not lose the copy, this manuscript copy. When we check your work, we will ask for this kung incorporate ba mo mga suggestions. Okay, so nakasabot ra mo nga anong na-changes. This one. Communication. Okay, so gipapili biya ta mo ha kung mistake or maganda ka. Extend ka. sige. I'll be giving you 2 weeks lang for the revision ha. 2 weeks lang. Okay. As for me, I would like to see your revised manuscript. But the very first thing that you should do is to revise your manuscript according to our suggestions. Then, have it checked by your advisor. And then, deadline ako for the revised manuscript and your compliance sheet is on May 10. Next Friday. Makadaan mo ka mag-ugma na ang May 10. Oh, good. Ano, nabuol yun siya. 1 week pa. Buol din sila kay kuan man. Nagpa-last man, so MRS, ha? Medicine. Yata ko schedule ni Sir Binan sa inyo ha. Kasi may gawag ma'am. Katong schedule nga gihatag ni ma'am, walay labot. Ang last nga ato is katong nag-OD og May. Ano sa last na ko ma'am? May 1? Ano ba? Wala ko May 1. April 27. 27. Ano, 28. So, ang April 28 na ako GOD-han, deadline po sila og May 10. So, i-update na mo karon kay I don't want to extend my schedule in checking the research-related concerns. So, ini ka May 10, i-check na ko ang inyong revised manuscript and your compliance sheet. Bring with you your compliance sheet. Kay, kung okay na, mo-firma ko. Bisag na ako yung revision, so mo-firma ko. And, I
I am not going to entertain any research-related concerns after May 21. So make Klaro, sure, na. nginig ka May 21, nakapirma na ako sa inyong approval sheet. Okay? Ma'am, nare-receive ko. Na. Picture Dara, picture na. Vic, paliw. Wala na ma-change ang title, ma'am. Naray benefits gibo pa. So, tara na.